হাই, স্বাগতম সবাইকে আরেকটা রিয়াকশন ভিডিওতে। তো আজকে একটি সং রিয়াকশন দেবো, সেটা হলো বিকি কি বিদ্যা কা বোবালা ভিডিও মুভি থেকে। সেটা হলো রাজকুমার রায়ের এবং কি তৃপ্তি দিমডিয়াস এই মুভিতে। আর এই গানটি গেয়েছে হলো পাবন সিং, যে ভোজপুরি ইন্ডাস্ট্রির হিরো এবং কি গায়ক দুটাই। তো চলো গানটি দেখি, এরপর এটা নিয়ে কথা বলবো। जब से गई है तुम आई के मैं बैठा ना नहाई के भूला में स्वाद भी जाई के वो जब से गई है तुम आई के मैं बैठा ना नहाई के भूला में स्वाद भी जाई के क्या हुआ वो तेरा वादा रो रो के हुआ मैं आधा जान ले मुँह दिखाई के ओ मेरी क्यूटी ओ मेरी क्यूटी ओ मेरी क्यूटी तेरे होठों की सेंड है तुम्हारी बातें बथेरी बातों से मन बहलाना है तुम्हारी बातें बथेरी बातों से मन बहलाना क्या करोगे फोटो का मेरी आके मुझको ले जाना रास्ता बता देखे मेरी अम्मा तेरा बिजनेस में बीजी है बलमा तेरा ओ मेरी क्यूटी ओ मेरी क्यूटी ओ मेरी क्यूटी तेरा होठों की सेंड कर फोटो में मिस करूं चुम्मा तेरा ओ मेरी क्यूटी तेरे होठों की सेंड कर फोटो में मिस करूं चुम्मा तेरा अरे जान ले बुटा তাহলে এই ছিল পাবন সিং এর চুম্মা সং। চুম্মা সংটি কিন্তু অসাধারণ হয়েছে, আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, কারণ এটা ডান্স মুভের একটি গান, উড়াধুরা ডান্সের একটি গান। এই গানটি কিন্তু খুবই ভালো লেগেছে, আর যে ডান্স স্টেপ গুলো দিয়েছে সেগুলো অনেক ভালো লেগেছে। রাজকুমার রাও এবং কি পাবন সিং যে ওই ফানি টাইপের ডান্স স্টেপ গুলো দিয়েছে সেটাগুলো ভালো। আর তৃপ্তি দিমডিকেও খুবই ভালো লাগতেছে, সে কিন্তু পুরাই একদম এলিমেল মুভি থেকে কিন্তু খুবই হিটে আছে। ব্যাক টু ব্যাক মুভি খালি তার রিলিজই পাচ্ছে সামনে। তো তোমাদের কাছে কিরকম লাগলো এই সংটি অবশ্যই জানাতে পারো, আমার কাছে তো খুবই ভালো লেগেছে। আর দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, বাই।